Bien, donc dernière partie, jordanisation, ok? Donc définition. Il faut bien sûr ce nouveau bloc de Jordan et matrice de Jordan, ok? Donc un bloc de Jordan est une matrice de la forme. On note bien sûr G indice P de lambda égale, bien sûr, dans la diagonale on a lambda, juste au-dessus de la diagonale on a 1 et puis 0. C'est-à-dire, diagonale يكون عندنا 0 فوق غير هذاك يعني اللي كيكون فوق من دياغونال كيكونوا لي 1 اوكي من بعد كلشي زيرو tout simplement bien sûr هذه matrice dans MPL MPK c'est-à-dire d'autres P bien sûr d'autres P que j'ai درت لكم هنا P ou bien sûr lambda dans K et P supérieur ou égal à 1 c'est-à-dire تقدر bien sûr تكون غير de taille 1 اوكي alors bien sûr تكون bien sûr فيها غير lambda par exemple يعني فلا نحكي معايا في الدياغوناليزاسيون كتكون بيان سور ماتريس دياغونال دونك لا هادوك راه كاين واحد البلوك دو جوردان ولكن كيكون عندنا غير لي فيهم بيان سور لي كوا لي فالور بروبر هاديك سي اس كتكون بيان سور دياغوناليزابل سيتادير تكون بيان سور تو سامبلومون سوز اسباس بروبر ايكالا بيان سور دي مورسو بيان سور ديال سوز اسباس بروبر ايكالا كوا ايكالا ملتيبليسيتي دو لامدا اولا ديال لي فالور بروبر بيان. Donc tout simplement ça. Donc elle est au bloc de Jordan. C'est écrit comme ça bien sûr. Ça y est, elle est au bloc de Jordan. Donc les je fais matrice de Jordan. Matrice de Jordan est une matrice diagonale par bloc. Diagonale par quoi par bloc. Diagonale par bloc, là je finis bien sûr fait la partie précédente. Je comme bien sûr bloc quand on met pas les zéros. Par exemple diagonale, matrice diagonale, elle dit matrice diagonale par bloc. Ou là qui par exemple matrice triangulaire par bloc. Triangle inférieur supérieur par bloc. Alors la même يعني هنايا وبالنسبه bien sûr déterminant ديال par exemple هاد الماتريس diagonale par bloc déterminant ديالها tout simplement égal à déterminant ديال ça fois déterminant ça fois déterminant ça يعني كتقسم bien sûr بحال اللي كنتي كدير bien sûr déterminant ديال واحد الماتريس diagonale هو البرودوي ديال diagonale اسكو تي البرودوي ديال diagonale باسكو déterminant ديال واحد الماتريس فيها ان سول élément راه هي داك ليليمون اوكي دونك هنا bien sûr كدير déterminant ديال هاد البلوك tout simplement ديال هذيك الماتريس في هذيك البلوك. Bien. Ça y est, donc bien sûr, on a bien sûr le bloc qui compte les blocs bien sûr de Jordan. Bien sûr, G1 de lambda 1, G2 de lambda 2, c'est GR de lambda R. Ou bien sûr, GE de lambda I sont des blocs de Jordan. Ok. Donc là, de ma deuxième, je vais vous lambda I distinct. Ok. Parce que bien sûr, on a bien sûr l'exemple. Je vais par exemple, par exemple, lambda 1, on a نقدروا نلقاو لامدا 1 يعني بلوك كيكون مختلف في اكس اس كيكون بيان سور غنشوفوا الميثود على حساب بيان سور كوا الديمونسيون ديال ليسباس بيان سور اولا سوز اسباس بروبر يعني على حساب سوز اسباس بروبر الديمونسيون ديالو هو اللي كيعطينا عدد ديال لي بلوك اوكي هذاك الشيء علاش بيان سور باغ اكزومبل كنلقاو باغ اكزومبل في الكا ديال دياغوناليزاسيون باغ اكزومبل فاش كنقول بيان سور الديمونسيون ديال هذاك سوز اسباس بروبر ايكالا لا ملتيبليسيتي دو لامدا دونك يعني كنلقاو لي لامدا كلهم كاين هنا وكنلقاو غير لامدا بوحدها يعني مكنلقاوش معها شي حاجه اخرى تو سامبلومون باسكو يعني كيقول لك ديمونسيون ايكالا لا ملتيبليسيتي يعني شحال غتلقى من لامدا نورمالمون غتلقى باغ اكزومبل كان لا ملتيبليسيتي ايكالا 2 غتلقى 2 لامدا ما تلقاش من بعد ما تلقاش شي بلوك ما تلقاش لي 1 باردون ما تلقاش لي 1 بيان سور لا بلوك دو جوردان راه كاين ولكن ما كاينش لي 1 ما كيبانوش لي 1 بيان. Donc ça y est, les clean bien sûr, le bloc de Jordan s'écrit comme ça, matrice de Jordan s'écrit comme ça. بس نعطيو واحد théorème les très très important. ومن بعد نخدمو exemple باش نفهمو bien sûr الميثود ديال الجوردانيزاسيون. OK bien. Bien. Donc théorème. Bien sûr واحد du théorème. OK bien. Donc soit F un endomorphisme de E et pour une caractéristique de F il s'indique sur corps K. Alors il existe une base B de E ou la matrice de F et de Jordan. Bien. C'est-à-dire, F est jordanisable si seulement si tout simplement pour une caractéristique identique. Bien sûr, la jordanisable, c'est-à-dire bien sûr la matrice bien sûr triangulaire supérieure, donc bien sûr elle est trigonalisable. Il y a un cas particulier. يعني كنجبدوا واحد الباز
tel que تكون bien sûr avec la matrice de Jordan tout simplement يعني trigonalisation بحال jordanisation غير الفرق انك نجبدوا واحد الباز تلك هذيك الماتريس ديال هذوك l'endomorphisme كيكون bien sûr matrice de Jordan tout simplement c'est-à-dire la matrice le F dans un de base par exemple le P c'est écrit comme ça tout simplement bien sûr il y a bien sûr les blocs de Jordan par exemple G1 bien sûr tout simplement G2 GR par exemple ça là un bloc des blocs et bien sûr 0 ici donc bien sûr il y a ce qui doit là automorphisme يعني jordanisable ok c'est-à-dire bien sûr pour une caractéristique ici bien donc la même manière bien sûr parce qu'il y a une matrice soit A appartient à M et K bien sûr matrice d'ordre N et pour une caractéristique de A ici sur K alors A est semblable à une matrice de Jordan c'est-à-dire par exemple une matrice semblable c'est-à-dire quoi c'est-à-dire il existe une matrice P appartient à Mn K inversible bien sûr tel que quoi bien sûr une matrice de Jordan bien sûr comme ça par exemple égale P moins 1 fois A fois P tout simplement هذه هي المعنى ديال semblable avec bien sûr matrice de Jordan bien دونك يعني باينين يعني التيوريم ماشي شي حاجه صعيبه باينه بيان سور ديمونستراسيون ديالنا لاحظتو بيان سور دابخي بيان سور بارتي بريسيدونت بيان سور اوسي جوردانيزاسيون بيان سور فاش اللي شفنا ديك ريدكسيون سولون بيان سور لي سوز اسباس كاركتيستيك وي ولا بيان سور شفنا بيان سور واحد الماتريس بيان سور كتكون بيان سور دياغونال بار بلوك وبيان سور بينا بان هذيك البلوك كيكون ترينغولير سوبيريور يعني كنبقاو نلعبوا باش كنجبدوا واحد الماتريس اللي كيكون بيان سور هذاك البلوك غادي يكون بلوك لو جوردان تو سامبلومون يعني لا ميم مانيير باسكو بيان سور او سيكري كوم سون ديريكت دي سوز اسباس كاركتيستيك طيب يعني فاستيل هادشي نفهموا هاد جوردانيزاسيون بليكزومبل ديالنا دونك تروفي اون باز دو جوردان et la forme réduite de Jordan pour A, la matrice A. A égale K moins 3, 2. 3 moins 1, 3 moins 2, 3, 0. Soit il y a l'endomorphisme ou la A, par exemple. On pense par exemple A et à la matrice de par exemple F dans la base canonique. La base canonique bien sûr de R3. Ou c'est la base canonique de R3. Et F, un endomorphisme de quoi de quoi de R3, c'est-à-dire à partir de L de R3. Bien. Donc la méthode ديالنا هو اللي بيان سور خصنا نعرفوه من هاد ليكزومبل ديالنا. اول حاجه باش كيقول لك بيان سور باز دو جوردان يعني تبدي واحد الباز تكون هذيك الماتريس كتسكري بيان سور ماتريس دو جوردان ماتريس دو اف او لا بيان سور خصها تكون سوبلابل واحد مع واحد الماتريس دو جوردان. بيان دونك اول ايتاب خاصك دير في هاد الميثود هي انك خاصك تحسب بولينوم كاركتيستيك تو سامبلومون باسكو خاصك لي فالور بروبر باش تجبد بيان سور لي سوز اسباس بروبر. بيان دونك اول ايتاب كالكيلو بولينوم كاركتيستيك soit ça ou soit ça parce que f راهو l'endomorphisme dans la matrice A. بحال bien. Donc, bien sûr, pour le classique, égal à quoi? Alors, tout simplement, déterminons le A moins X fois l'identité d'entre 3. Après, le diagonale, on pose X. Moins 1 moins X.
0 moins x, c'est-à-dire moins x. 3, moins 2, 3. Moins 3, 2, 3. Bien. Donc, l'opération on utilise l'opération élémentaire par rapport à les colonnes ou par rapport à les lignes, bien sûr, je vais déterminer. Non,